آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ دہلی کے جنتر منتر پر طلباء کے احتجاج کے دوران مبینہ لاٹھی چارج اور طلباء پر تشدد کا معاملہ پکڑنے لگا اب طول۔ کانگریس کے بعد VPA کے سربراہ ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے آج مہاراشٹر بند کا کیا تھا اعلان۔ اورنگ آباد اور جالنہ میں بند کو ملا جلا رد عمل۔ سیف فوڈ سیف مہاراشٹر مہم کے تحت FDA کا کریک ڈاؤن جاری۔ گلمنڈی میں موجود مشہور اتم اپہار گرہ پر متعلقہ افسران نے مارا چھاپا۔ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پائے جانے پر کیا اپہار گرہ کا لائسنس معطل، ہوٹل کر دیا بند۔ چھبیس جولائی سے 2 اگست کے درمیان ضلع میں منعقد کیا جا رہا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ریوینیو سمادھان کیمپ۔ ضلع کلکٹر نے لیا کیمپ کی تیاریوں کا جائزہ اور متعلقہ حکام کو دی ضروری ہدایات۔ اور شہر کو صاف ستھرا، سرسبز اور مثالی بنانے آل پارٹیز مسلم آگھاڑی نے شروع کی خصوصی مہم۔ آگھاڑی کے ذمہ داران گھر گھر جا کر شہریان سے کر رہے ہیں ملاقات۔ صفائی، ماحولیات اور شہری ذمہ داریوں سے متعلق کر رہے ہیں ان کی رہنمائی۔ خبریں تفصیل سے۔ نیٹ پیپر لیک معاملے پر جنتر منتر پر طلباء کے احتجاج پر ہوئے مبینہ لاٹھی چارج کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کے بانی صدر ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے اس کارروائی کے خلاف آج مہاراشٹر بند کا اعلان کیا تھا، جسے اورنگ آباد اور ضلع میں بھی ملا جلا رد عمل ملا ہے۔ ونچت بہوجن آگھاڑی کی جانب سے 23 جولائی کو دی گئی مہاراشٹر بند کی کال کے پس منظر میں والوج MIDC اور مہانگر علاقے میں پارٹی کے عہدیداران اور کارکنان سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے تاجروں، کاروباری افراد اور دکانداروں سے احتجاج کے اظہار کے طور پر اپنی دکانیں بند رکھنے کی اپیل کی۔ اس اپیل پر بعض تاجروں نے مثبت رد عمل دیتے ہوئے اپنی دکانیں بند رکھیں، جبکہ کئی علاقوں میں بازار معمول کے مطابق کھلے رہے اور کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں، جس کے باعث بند کو ملا جلا رد عمل حاصل ہوا۔ احتجاج میں انجن ساڑوے، SP ہیوراڑے، انیل ساڑوے، وشنو کھیڑکر سمیت ونچت بہوجن آگھاڑی کے متعدد عہدیداران اور کارکنان شریک ہوئے۔ مظاہرین نے پرامن انداز میں احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ دہلی میں پیش آئے مبینہ لاٹھی چارج کے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائے اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ مجموعی طور پر پرکاش امبیڈکر کی مہاراشٹر بند کی اپیل کو والوج مہانگر میں جزوی کامیابی حاصل ہوئی، جہاں بعض علاقوں میں کاروبار بند رہا جبکہ دیگر مقامات پر معمولات زندگی حسب معمول جاری رہے۔ या देशामध्ये मिळतं पेपर फुटीचं प्रकरण या ठिकाणी घडलं आणि त्या माध्यमातून सोनम वांगचुक असेल किंवा JSPचे कार्यकर्ते असतील दिल्ली येथील जंतर मंतरवर उपोषण करत असताना 20 तारखेला जो संसदेवर मोर्चा जात होता त्या मोर्चाला अडवून पोलिसांनी व प्रशासनाने या देशातील RSSच्या भाजपच्या सरकारच्या पंतप्रधान असतील किंवा जे गृहमंत्री असतील यांच्या आदेशानुसार तेथील त्या मुलावर मुलीवर जे लाठीचार्ज झाला त्याच्या निषेधार्थात महाराष्ट्र बंदची हाक आदरणीय बाळासाहेबांनी दिलेली आहे। आणि या भागामध्ये वाळूज औद्योगिक असेल जिल्ह्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने हे बंद पुकारण्यात आलेलं आहे आणि आजचा बंद या ठिकाणचे व्यापारी असतील, शैक्षणिक क्षेत्र असतील, उद्योजक असतील यांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केलेलं आहे आणि बंदला चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी आपल्याला दिसून येत आहे। इसी तरह वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से दी गई महाराष्ट्र बंद की कॉल के पेश नज़र औरंगाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में कारकुनान ने एहतजाजी मुहिम चलाई। पैठन गेट, क्रांति चौक, गुलमंडी और दीगर तिजारती इलाकों में कारकुनान ने ताजिरों और दुकानदारों से मुलाकात करके दुकानें बंद रखने की दरख्वास्त की। कई ताजिरों ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानें बंद रखते हुए एहतजाज की हिमायत की, जबकि बाज़ मकामात पर कारकुनान ने ताजिरों से बातचीत करके बंद में शामिल होने की अपील की। वंचित बहुजन आघाड़ी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि नीट मामले में तलबा की खुदकशियों के ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए।
اور دہلی میں احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے کیے گئے مبینہ لاٹھی چارج کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ طلباء کے مسائل کو سنجیدگی سے حل کیا جائے اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ادھر بند کے دوران شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مختلف مقامات پر پولیس کا سخت بندوبست تعینات کیا گیا تھا۔ दिल्ली या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र यांनी जो नेट परीक्षामध्ये जो भ्रष्टाचार केला, 25 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले असताना त्यांचं आयुष्य बर्बाद केलं, त्या धर्मेंद्रची अकालपट्टी करण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये आंदोलन चालू आहे। आणि या जातीवादी मनोवादी लोकांनी हा जो पेपर फोडून ज्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे, जे डॉक्टर होणार आहे, जे इंजिनियर होणार आहेत, ते भ्रष्टाचार करून मागच्या दाराने RSS सारख्या या जातीवादी संघटनेच्या वतीने आणि नरेंद्र मोदी सारख्या माणसाने या त्यांचा जो माणूस आहे धर्मेंद्र शिक्षण मंत्री यांनी जो भ्रष्टाचार केला आहे त्याची ताबडतोब नरेंद्र मोदी यांनी हकालपट्टी करावी या प्रमुख मागणीसाठी आज पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बंद आहे। आणि या संभाजीनगर मध्ये 100% बंद आपल्या वंचित आघाडीच्या वतीने आणि सर्व रिपब्लिकन आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने आज बंदला हाक दिली। इसी तरह जालना शहर के सिंधी बाजार इलाके से निकाली गई वंचित बहुजन आघाड़ी की रैली में कारकुनान ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और तलबा पर की गई कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का कहना था कि लाठीचार्ज के जरिए तलबा की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, जो जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के अहदेदारान ने मुतालिबा किया कि हुकूमत तलबा के मुतालिबात पर फौरी तवज्जो दे, मुबैना वाक़े की गैर जानिबदाराना जाँच करवाए और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालिबात पूरे न किए गए तो रियासत भर में मज़ीद शिद्दत के साथ एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। एहतजाजी रैली में ज़िला सदर डेविड घुमारे, जनरल सेक्रेटरी प्रशांत कसबे, जालना तालुका सेक्रेटरी गौतम वाघमारे, तालुका सदर भानुदास साड़वे, अकबर भाई इनामदार, शेख लाला भाई, विजय लाहाने, सूरज सोनोने, अमोल वाहुल, सतीश आचल खाम, सिद्धार्थ वाहुड़, सिद्ध कानकुटे, शैलेश गायकवाड़ समेत बड़ी तादाद में पार्टी के ओहदेदार और कारकुनान शरीक हुए। आम्ही आदरणीय नेते बाळासाहेबांनी जी घोषणा केली महाराष्ट्र बंदची, त्या निमित्तानं जालन्यामध्ये आम्ही व्यापाऱ्यांना, शिक्षण संस्थेला त्या ठिकाणी आवाहन केलं आणि त्यांनी आमच्या आव्हानाला प्रतिसाद दिला। मी सिंधी बाजार पासून पूर्ण बाजार फिरून या ठिकाणी आतापर्यंत अंबड चौफुलीपर्यंत आलेलो आहे। सगळे व्यापाऱ्यांनी आम्हाला त्या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। सगळ्या शिक्षण संस्था त्या ठिकाणी बंद ठेवलेल्या आहेत आणि त्यांनी आदरणीय नेते बाळासाहेबांच्या हाकेला ओ दिली, त्याबद्दल मी जालनेवासियांचा आभार मानतो। दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस लाठीचार्ज और नीट पर्चा लीक मामले के खिलाफ जालना ज़िला कांग्रेस कमेटी ने गांधी चमन में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया गया। एहतजाज के दौरान ज़िला कलेक्टर के तवस्सुत से मरकज़ी हुकूमत को एक याददाश्त भी पेश की गई, जिसमें तलबा के आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालिबा किया गया। मुजाहिरीन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर भी एतराज़ जाहिर किया। कांग्रेस रहनुमाओं का कहना था कि तलबा की आवाज़ दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। मेमोरेंडम के जरिए मुतालिबा किया गया कि नीट पर्चा लीक मामले की आला सतही और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए, कसूर वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मरकज़ी वज़ीर तालीम अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें, मुसाबक़ती इम्तहानात के लिए शफ़ाफ़ इम्तहानी निज़ाम कायम किया जाए, ज़ख्मी तलबा को मुनासिब इमदाद फराहम की जाए और एहतजाज में शरीक तलबा व कारकुनान पर दर्ज मुक़द्दमात वापस लिए जाएँ। ज़िला सदर कल्याण राव दले की रहनुमाई में मुनक़िदा इस एहतजाज में शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर विशाल धानोरे, संजय मुथा, सुभाष कोलकर, इकबाल कुरैशी, राजा भाऊ कुलकर्णी, संजय एंगड़े, जुम्मन चाउश, चंद्रकांत रत्न पारखे, ज्ञानेश्वर भांदरगे, शेख शमसुद्दीन, कृष्णा पड़ोल, रघुवीर गड़े, गंगाधर कोठे, कल्याण तारड़े, श्रीरंग कामठे, नंदा मित्तल, सुनील चौधरी, एडवोकेट गोहाने, शेख वसीम, शेख शकील, ज्ञानेश्वर डकरे, आरिफ खान, कलीम खान, सूरज यलगंटवार समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान शरीक हुए। विद्यार्थी आपल्या प्रश्नासाठी, आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी
जंतर मंतर दिल्ली येथे त्या ठिकाणी लोकशाही मार्गाने त्यांचं आंदोलन त्या ठिकाणी चालू होतं आणि त्यांच्या मागण्या ह्या रास्त मागण्या त्या ठिकाणी आहेत. ह्या मागण्या मंजूर करण्याच्या ऐवजी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करण्याच्या ऐवजी त्यांच्यावरती लाठीचार्ज त्या ठिकाणी केला. अनेक विद्यार्थी जखमी झाले, अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, अनेक विद्यार्थ्यांचे जीव प्राण त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. अशा वेळेस सरकारने न्यायाची भूमिका ठेवण्यात अन्यायाची भूमिका त्या ठिकाणी करते. काल राहुलजी गांधी त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांचे प्रश्न सुटावे म्हणून त्या ठिकाणी जंतर मंतरवरती त्या ठिकाणी गेले असता त्यांना सुद्धा केंद्र सरकारने साध्या वेशात असलेल्या पोलिसांना त्या ठिकाणी ताब्यात घेण्यात आलं. साध्या वेशामध्ये असलेले भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी तरुणावरती त्या ठिकाणी अन्याय अत्याचार करून लाठीचार्ज मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी केला. ही निषेध करण्यासाठी आणि केंद्र सरकारनं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण मंत्री त्या ठिकाणी आहे, हा विद्यार्थ्यांची त्या ठिकाणी चेष्टा करतो. ही चेष्टा हसत त्या ठिकाणी जातो, म्हणजे ती विद्यार्थ्यांची चेष्टा त्या ठिकाणी करतो. ही गोष्ट लोकशाहीला काळांबी फासणारी आहे. जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा त्या ठिकाणी घेणार नाही आणि विद्यार्थ्यांवरती झालेला अन्याय दूर होणार नाही, सरकार त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य करणार नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवीन, तोपर्यंत आंदोलन संपणार नाही. आणखी तीव्र आंदोलन त्या ठिकाणी करू हे सरकारला आम्ही या ठिकाणी इस्तीफा दो. सदाभाऊ खोत 7वी पास आहे. आकलीचा त्याचा काही संबंध नाही. सोडल्याला तो जेवढा त्याला सांगेल तेवढा तो ते बोलतो. असे एक रेडे नाहीत, असे 4-5 रेडे या महाराष्ट्रामध्ये भाजपवाल्यांनी आरएसएस त्या ठिकाणी सोडलेले. या रेड्याचा बंदोबस्त काँग्रेस चांगल्या पद्धतीने भविष्यात करू शकते. तो जर आमच्या विद्यार्थ्यांना, ह्या देशामध्ये राहणाऱ्या उच्च शिक्षित विद्यार्थ्यांना आतंकवादी जर म्हणू शकतो तर त्याला आतंकवाद्याची भाषा काँग्रेस सरकार आल्यानंतर त्या ठिकाणी, काँग्रेस सरकार आज येईल उद्या येईल पण आजही आतंकवाद्याची भाषा काय असते त्यांना त्या ठिकाणी शोभत नाही. आम्ही उलट सरकारला या ठिकाणी मागणी करतो की सदाभाऊ खोतवरती गुन्हा दाखल त्या ठिकाणी केला पाहिजे. त्यांनी या विद्यार्थ्यांचा अपमान, या देशातल्या लोकशाहीचा अपमान, या घटनेचा, संविधानाचा अपमान या ठिकाणी तुमचा भाजपचा आमदार म्हणून असणारा खोत यांनी त्या ठिकाणी केलेला आहे. याच्यावरती गुन्हा दाखल करावा ही मागणी आमची त्या ठिकाणी असणार. दिल्ली में जारी तलबा का एहतजाज उन लोगों ने अपनी मर्जी और जज्बे से शुरू किया है, लेकिन कुछ सियासी जमातें उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं. ये इल्ज़ाम राब्ता वज़ीर संजय शिरसाट ने लगाया. गार्जियन मिनिस्टर संजय शिरसाट ने दिल्ली में जारी तलबा एहतजाज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये तहरीक तलबा की अपनी पहल का नतीजा है, लेकिन कुछ सियासी जमातें इसे सियासी रुख देने की कोशिश कर रही हैं जो मुनासिब नहीं है. उन्होंने कहा कि तलबा के मसाइल को संजीदगी से हल किया जाना चाहिए और हुकूमत व मुतालिका इदारों को जल्द अज जल्द काबिल कबूल हल निकालना चाहिए ताकि तलबा की बेचैनी ख़त्म हो सके. संजय शिरसाट ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि एहतजाज के दौरान तलबा पर किए गए लाठीचार्ज की हिमायत कोई भी सियासी जमात नहीं कर सकती, क्योंकि जमहूरी निज़ाम में इख्तिलाफ राय के इजहार का एहतराम किया जाना चाहिए. उन्होंने तमाम फरीक़ैन से अपील की है कि इस मामले को सियासी रंग देने की बजाय तलबा के मफाद में मुस्बत हल तलाश किया जाए. आणि प्रत्येकाला सुद्धा म्हणजे कोणत्याही पक्षाचा असो त्याला हे वाटायचं की असे जे काही पेपर फुटीचे प्रकरण आहे त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं लॉस होतोय, नुकसान होतंय. अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या सुद्धा केलेल्या आहे. म्हणून त्या आंदोलनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, सामाजिक दृष्टिकोन ज्याला म्हणता येईल, तो अत्यंत सॉफ्ट प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये होता. परंतु आपण जे पाहतोय की काही राजकीय पक्ष त्या आंदोलनाचा फायदा कसा उचलायचा, त्याला इनकॅश कसं करायचं, त्याच्यामुळं आपले पोळी कशी भाजून घ्यायची, या भूमिकेत आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रत्येक जण जाऊन आमचा पाठिंबा, बिनशर्त पाठिंबा असं करून आणि त्या आंदोलनाची दिशा ही आपल्या पक्षाकडे कशी वळेल असा सुद्धा त्यांचा भाव एकंदरीत दिसून येतो. म्हणून प्रत्येक आता पळा कोण पुढे पळतो तो असं म्हणून प्रत्येक जण बंदची हाक देतोय. प्रत्येक जण आता आम्ही त्याला पाठिंबा देतो म्हणून रस्त्यावर उतरण्याचा प्रयत्न करतोय. मला असं वाटतं की हे जे काही होतंय त्यामुळं मूळ आंदोलन जे आहे त्याला आता राजकीय वळण लागायला सुरुवात झालेली आहे. वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की क़यादत में महाराष्ट्र हुकूमत ने 36,585 करोड़ रुपयों का किसानों का कर्ज माफ़ किया है. ये दावा जालना के रुकन असम्बली बबन राव लोनीकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया.
बबन राव लोनीकर ने बताया कि पुण्य श्लोक अहल्या देवी होलकर कर्ज मुक्ति योजना के तहत अहल किसानों के 2 लाख रुपये तक के कलील मुद्दती ज़रई कर्ज असल रकम और सूद समेत माफ़ किए जाएंगे, जबकि 2 लाख रुपये से ज़्यादा बकाया कर्ज रखने वाले किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की सहूलत भी फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि जो किसान बाकायदगी से कर्ज अदा करते रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये तक की तरगीबी इमदाद भी दी जाएगी। लोनीकर के मुताबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दोनों अदवार हुकूमत में 1 करोड़ से ज़ायद किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिला है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जालना ज़िले में 2,191 करोड़ रुपये की कर्ज माफ़ी, 2,495.54 करोड़ रुपये की बिजली बिल माफ़ी और 3,43,000 से ज़ायद किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों का फ़ायदा मिला है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि रियासत में 6,63,000 शमसी ज़रई पंप नस्ब किए गए हैं। 45,911 पंप नस्ब करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, जबकि 11,185 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली स्कीम, 6,000 करोड़ रुपये की कृषि संजीवनी योजना, PM किसान के तहत 4 लाख करोड़ रुपये, 1,75,000 करोड़ रुपये का फसल बीमा और 93,000 करोड़ रुपये के आबपाशी मंसूबों के ज़रिए महाराष्ट्र को ज़रई तरक्की में मुल्क की सफ़े अव्वल की रियासत बनाने का दावा भी किया गया है। आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची मोठी कर्जमाफी, ऐतिहासिक अशी कर्जमाफी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी केलेली आहे। 36,585 कोटी रुपये कर्ज माफ झालेलं आहे। 56 लाख शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ झालेलं आहे। पात्र जे शेतकरी आहेत त्यांना याचा लाभ मिळत नव्हता, त्यांनी वेळेवर कर्ज भरलेलं आहे, बँकेची पत ठेवलेली आहे। अशा पात्र शेतकऱ्यांना मुदल व्याजासह 2 लाखापर्यंतचे अल्प मुदतीचे पीक कर्ज माफ केले आहे। म्हणजे जे कर्ज भरतात त्यांनी कर्ज काढलं, त्याचं व्याज वाढलं आणि त्यांना सुद्धा 2 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ केलेलं आहे। एवढी मोठी कर्जमाफी भारतात कुठल्याही राज्याने केलेली नाही। अशा प्रकारची ही ऐतिहासिक कामगिरी मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि सर्वेमध्ये हाही विषय होता। लोकांनी या कर्जमाफीचं स्वागत केलं, शेतकऱ्यांनी या कर्जमाफीचं स्वागत केलं। नियमित कर्ज फेड करणाऱ्यांना 50,000 प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सुद्धा शासनाने केलेली आहे। साल रवा हो रही बेकायदा बारिश के असरात खरीफ फसल की बोआई पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ज़राए का कहना है कि अब तक सिर्फ 87% ज़रई रकबे पर बोआई मुकम्मल हो पाई है। रवां साल खरीफ सीज़न के दौरान मुतवक्के बारिश न होने के सबब औरंगाबाद में बोआई की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अब तक तकरीबन 87% ज़रई रकबे पर ही फसलों की बोआई मुकम्मल हो सकी है, जबकि मुताद्दिद किसान अच्छी और मुसलसिल बारिश के इंतज़ार में हैं। कई इलाक़ों में जहां बोआई हो चुकी है वहां फसलों के परवान चढ़ने पर भी मनफी असरात देखने में आ रहे हैं, जिसके सबब दोबारा बोआई की नौबत आने का खदशा पैदा हो गया है। महकमा ज़राअत सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखे हुए है और किसानों को मौसमी पेशनगोई को मद्देनज़र रखते हुए ज़रई सरगर्मियाँ अंजाम देने का मशवरा दिया गया है। काम को उम्मीद है कि अगर आइंदा दिनों में तसल्ली बख्श बारिश होती है तो बाकी मानदा रकबे पर भी बोआई मुकम्मल हो जाएगी। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने आज अचानक गुलमंडी पर मौजूद मशहूर मिठाई की दुकान उत्तम उपहार गृह पर छापा मारा और फूड सेफ्टी क़वानीन की बेज़ाब्तगियाँ पाए जाने पर मुतल्लिका होटल का फूड लाइसेंस मुअत्तल करते हुए उसे बंद कर दिया। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत गुलमंडी रोड पर वाक़ उत्तम उपहार गृह का अचानक मुआयना किया, जिसमें मुतादिद संगीन बेज़ाब्तगियाँ पाई गईं। जांच के दौरान पता चला कि होटल में बार बार इस्तेमाल किया गया खुर्दनी तेल और नबाताती घी इस्तेमाल हो रहा था। इसके अलावा किचन इंतहाई गैर साफ़ सुथरा था, जहां जगह जगह कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी देखी गई। मुलाजमीन के लाजमी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं थे और फूड सेफ्टी के कई क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की गई। इन संगीन खामियों के पेश नज़र FDA ने होटल का लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और इस होटल को बंद कर दिया। दोबारा इस्तेमाल किए गए तेल और नबाताती घी के नमूने लेबॉर्ट्री जांच के लिए भेज दिए गए, जबकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है।
माननीय अन्न सुरक्षा आयुक्त श्री तुकाराम मुंढे सर यांचे निर्देश तसे मार्गदर्शनाखाली ज्या आपल्या कारवाया चालू आहे, त्यांनी जे सुरू केलेली मोहीम आहे सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र, या मोहिमेअंतर्गत काल आपण धडक एक कारवाई केलेली आहे. उत्तम उपाहारगृह जे नामांकित इमरती आणि जिलेबीसाठी प्रसिद्ध आहे आपल्या शहरामध्ये, त्या ठिकाणी जाऊन आपण जी कारवाई घेतली त्या अंतर्गत आम्हाला भरपूर बऱ्याचशा त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. सदर ठिकाणी त्याचा रेस्टॉरंट काइंड ऑफ बिझनेस जो आहे तो रेस्टॉरंट कॅटेगरीमध्ये घेतलेला आहे त्यांनी परवाना. तर तिथे त्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग पाहिजे, कारण की जिलेबी आणि इमरतीचं तो उत्पादन करतो तिथे. बाकीचे पेढे वगैरे पण ते उत्पादनच करतो तिथे. त्यामुळे त्याने तो काइंड ऑफ बिझनेस त्यांनी तो चुकीचा घेतलेला आहे. सदर ठिकाणी जे ऑइल तो यूज करतोय समोसे तसे भजे तळण्यासाठी, तर ते ऑइल वारंवार ते रियूज करून तेच ऑइल वापरतोय तो. त्या अंतर्गत आम्ही जे टीपीसी मीटरने त्याचं जे टोटल पोलर काउंट जे मी चेक केलं ते 25 पेक्षा जास्ती आढळलं. त्याचं रिडिंग जवळपास 58 आढळलं. तर ते 58 आढळलं म्हणजे ते आपल्या शरीरासाठी हानिकारक आहे. सदर तसंच जिलेबी जे तयार करतोय तो वनस्पती तूपमध्ये म्हणजे डालडा ते यूज करून ती तूप तयार करतो जिलेबी. तर त्यामध्ये पण आम्ही जेव्हा टीपीसी मीटरने टोटल पोलर काउंट जे चेक केलं ते आम्हाला 36 आढळलं, जे की नॉर्मल रिडिंग जे आहे 25 पेक्षा जास्ती. तर याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतोय, कंटिन्यू जर तुम्ही तेल तूप यूज केलं तर त्याच्यामध्ये केमिकल रिएक्शन होऊन जे कार्सिनोजेनिक घटक आहे ते तयार होतात. मग त्या अंतर्गत ते घटक आपल्या शरीरातच जातात, आपण ते खातोय कारण की. मग त्याच्यानुसार पुढच्या ज्या गोष्टी होतात त्या होऊ शकतात, आपल्याला मेडिकल प्रॉब्लेम्स होतात किंवा जे आहेत आता पुढे जाऊन कॅन्सरचे प्रमाण जे असे वाढलेले आहे, त्या कार्सिनोजेनिक घटक गेल्यानंतर मग ते गोष्टी पुढे होतात. त्यामुळे आम्ही ते गोष्टी गृहीत धरून त्याचे सॅम्पल घेऊन ते लॅबला पाठवलेले आहे. वजीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह और आनजहानी नायब वजीर आला अजीत पवार के यौम पैदाइश पर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमल नयन बजाज अस्पताल के इश्तराक से ख़वातीन के लिए ब्रेस्ट हेल्थ मुहिम शुरू की गई है। रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और आनजहानी अजीत दादा पवार के यौम पैदाइश के मौके पर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमल नयन बजाज अस्पताल के इश्तराक से शुरू किए गए ब्रेस्ट हेल्थ मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर सुनीता सोळंके, एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंपड़े, डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, डॉक्टर जाज नवील फर्नांडिस, डॉक्टर अमर ज्योति शिंदे, डॉक्टर प्रेरणा संकलेचा, डॉक्टर मेघा जोगदंड, डॉक्टर डिम्पल परदेसी, आशा कारकुनान और बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद थीं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशख़ीस जान बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, इसलिए ख़वातीन को बाकायदगी से अपनी सेहत का मुआयना कराना चाहिए। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि 14 से 15 साल की उम्र की बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम हेल्थ सेंटर्स पर मुफ्त दस्तयाब है। कौमी गैर मुतादी अमराज की रोकथाम और कंट्रोल प्रोग्राम NPNCD के तहत चलाई जा रही इस मुहिम में 40 साल से ज़ायद उम्र की BPL और माशी तौर पर कमज़ोर ख़वातीन के लिए मुफ्त डिजिटल मेमोग्राफी की सहूलत फराहम की जाएगी। इसके अलावा 30 साल से ज़ायद उम्र की वो गरीब ख़वातीन जिनके करीबी रिश्तेदारों में ब्रेस्ट कैंसर की साबिक़ा हिस्ट्री मौजूद हो, उन्हें भी मुफ्त जाँच की सहूलत दी जाएगी, जबकि मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके की दीगर ख़वातीन के लिए रिवायती निर्ख पर स्क्रीनिंग की जाएगी। शोबे सेहत ने शहर के तमाम मुस्तहिक़ ख़वातीन से अपील की है कि वो इस मुहिम से भरपूर फ़ायदा उठाएँ ताकि ब्रेस्ट कैंसर की बरवक्त तशख़ीस और मौसर इलाज मुमकिन बनाया जा सके। 26 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान ज़िले में छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायज़ा ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC ने लिया और मुतल्लिक़ा हुक्काम को ज़रूरी हिदायत दी। ज़िले में छत्रपति शिवाजी महाराज रेवेन्यू समाधान कैंप मुहिम के मुअस्सर इनेकाद के लिए इंतज़ामिया ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक मुख्तलिफ़ असम्बली हलकों में खुसूसी कैंप्स मुनक़िद किए जाएंगे, जहां शहरियान को रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ़ सरकारी स्कीमात और ख़िदमात का फ़ायदा एक ही मकाम पर फराहम करवाया जाएगा। मनसूबाबंदी का जायज़ा लेने के लिए ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा GC की सदारत में ज़िला परिषद में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मन्नू PM, रिहायशी डिप्टी कलेक्टर जनार्दन विधाते, मुख्तलिफ़ शोबों के अफसरान जबकि ताल्लुक़ा सतह के अफसरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इस मीटिंग में शरीक हुए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 26 जुलाई को पैठन ताल्लुक़े के पाचोड़ और 30 जुलाई को फुलमरी,
वैजापुर और सिल्लोड़ में 31 जुलाई को, औरंगाबाद के MIT कॉलेज और कन्नड़ तालुके के हथनूर में कैंप मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि 2 अगस्त को खुलदाबाद और गंगापुर तालुके के अम्बिल होल में ये मुहिम चलाई जाएगी। ज़िलाई सतह का मरकज़ी प्रोग्राम 31 जुलाई को MIT कॉलेज के सुपंदन सभागृह में मुनक़िद होगा। इन कैंपों में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के स्टॉल कायम किए जाएंगे, जहां रिवेन्यू, ज़राअत, वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर, सोशल जस्टिस और दीगर महकमों की खिदमात एक ही जगह पर फराहम की जाएंगी। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने तमाम मुतल्लिक़ा शोबों को हिदायत दी है कि मुहिम की मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा शहरियान तक पहुँचाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद इन कैंप से फ़ायदा उठा सकें। ऑल पार्टीज़ मुस्लिम आघाड़ी की जानिब से शहर को साफ़ सुथरा, सरसब्ज़ और मिसाली बनाने के मकसद से खुसूसी अवामी बेदारी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत आज किराड़पुरा इलाके में आघाड़ी के ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान ने घर घर जाकर शहरियान से मुलाकात की और उन्हें शहरी ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया। आघाड़ी के बानी सदर साजिद मौलाना ने बताया कि म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने का अज़्म किया है और इस मकसद के लिए संजीदा कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन आवाम के ताउन के बग़ैर ये ख़ौफ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि गीला और खुश्क कचरा, मेडिकल बायोवेस्ट और सैनिटरी फुजला अलग अलग जमा करें और सिर्फ घंटा गाड़ी में ही डालें। सड़कों और गलियों में हरगिज़ गंदगी न फैलाएं। पानी और बिजली का एहतियात और किफ़ायत शारी से इस्तेमाल करें। सड़कों पर पानी बहाने से गुरेज करें, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी बर वक्त अदा करके शहर की तरक्की में म्युनिसिपल इंतज़ामिया का ताउन करें। इसके अलावा मियाद ख़त्म होने से पहले अपनी गैर क़ानूनी तामीरात को गुंठेवारी क़वानीन के तहत रेगुलराइज करवा लें। इसी मकसद के तहत आघाड़ी के ज़िम्मेदारान मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घर घर जाकर शहरियान को उनकी समाजी और शहरी ज़िम्मेदारियों से आगाह कर रहे हैं और मालूमाती पम्फलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं, ताकि अवाम में शऊर बेदार हो और शहर को साफ़, खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनाने की मुश्तरका कोशिशें कामयाब हो सकें। इस बेदारी मुहिम के दौरान ऑल पार्टीज़ मुस्लिम आघाड़ी के दीगर ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके बाद जो है पानी का जो है कई जगह जो है तो इसके पानी के मसाइल है, लेकिन अपने पास महानगर पालिका लाखों रुपए खर्च करके हमको फिल्टर करके जो पानी देती, तो हम ये चाहते कि भाई ये पानी का सही इस्तेमाल हो, इसको गाड़ी धोने में या और कई जगह वेस्ट ना करे, इसको सांड पानी बोल के ना बहा है, खराब ना करे पानी को, क्योंकि ये कीमती चीज़ है, ये जान को बचाता है पानी। इसके अलावा बिजली का जो है जहाँ वक्त ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करे। जैसा फ़ैन चालू है, आप रूम में नहीं है तो क्या करो, फ़ैन को जो है तो बंद करो, लाइट को बंद करो और जो है तो इसका इस्तेमाल सही करो। और ये दूसरी चीज़ें जो है ऐसी है कि जो लाइट जो है तो ज़्यादा उससे बिल जलता, उसका भी जो है तो इस्तेमाल ना करें। ये हमारी जो है तो मुहिम का असल मुद्दा है। और इसके बाद जो है तो गुंटेवारी जो है तो अभी हमारी महानगर पालिका ने, सरकार ने जो है हमको जो है तो जनता को सहूलत दी कि तुम्हारा जो इलीगल मकान है, इलीगल घर है, इसको रेगुलाइज कराओ। अगर हम रेगुलाइज करा लेंगे तो हमारा लीगल हो जाएगा मकान। बहुत से लोग जो है तो इस पे जो है तो ध्यान नहीं देते, लेकिन अभी जो है ना ये कुछ इसकी मुद्दत है, वो मुद्दत के अंदर जो है तो हम गुंटेवारी के पैसे भर के अपना घर रेगुलाइज करा ले। घर का टैक्स और पानी का टैक्स जो है तो सही टाइम पे अदा करना है, जिससे जो महानगर पालिका हमारे को जो है तो सुविधा देती, ड्रेनेज लाइन है, रास्ते है और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट है और जो है तो गार्डन है और उसके अलावा स्कूलें हैं और जो है तो जो भी महानगर पालिका जो है तो सुविधा देती, तो इसके जो है तो हम अगर सही वक्त पे अगर टैक्स देंगे तो सभी 100% लोगों को जो है तो इसका फायदा पहुंचेगा। आंगनवाड़ी सेविकाओं और मददगारों के 4143 खाली ओहदों पर मेगा भर्ती जल्द शुरू की जा रही है। ये इत्तला जिला परिषद के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रियासत भर में आंगनवाड़ी सेविका और मददगार के ओहदों के लिए भर्ती का ऐलान किया गया है। इस भर्ती के तहत मजमूई तौर पर 4143 खाली आसामियाँ पुर की जाएंगी, जिनमें 855 आंगनवाड़ी सेविकाएं और 3288 मददगार की आसामियाँ शामिल हैं। इस भर्ती के लिए 12वीं जमात पास ख़वातीन अहल होंगी। उम्मीदवारों का इंतखाब 900 नंबरों के मेयार पर होगा, जिसमें तालीमी काबिलियत, इजाफी अहलियत और तजुर्बे को तरजीह दी जाएगी।
آن لائن درخواستوں کا عمل 28 جون سے شروع ہو چکا ہے۔ ابتدائی فہرست 29 اگست، عارضی منتخب فہرست 30 ستمبر اور اعتراضات وصول کرنے کی آخری تاریخ 13 اکتوبر اور حتمی منتخب فہرست 27 اکتوبر کو جاری کی جائے گی۔ منتخب ہونے والی آنگن واڑی سیوکاؤں کو ماہانہ 13,000 روپئے جبکہ مددگاروں کو 7,500 روپئے اعزازیہ دیا جائے گا۔ ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام اہل خواتین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ مقررہ آخری تاریخ سے پہلے اپنی آن لائن درخواست ضرور جمع کروا دیں۔ اسٹریٹ وینڈر سٹی کمیٹی کے 8 عہدوں کے لیے 25 جولائی کو الیکشن طے تھے، لیکن ہائی کورٹ کے اسٹے کے سبب یہ معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ میونسپل انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق مہاراشٹرا اسٹریٹ وینڈرز ایکٹ 2016 کے تحت 8 مختلف زمروں کے نمائندوں کے انتخابات کے لیے الیکشن پروگرام جاری کیا گیا تھا، جس کا باقاعدہ اعلان 29 جون 2026 کو اخبارات کے ذریعے کیا گیا تھا۔ اس شیڈول کے مطابق 25 جولائی کو ووٹنگ ہونا طے تھی، لیکن اس انتخابی عمل کے خلاف بامبے ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے، جس پر سماعت کرتے ہوئے فاضل عدالت نے انتخابی عمل پر اسٹے جاری کر دیا ہے۔ عدالت کے اس حکم کے بعد اب اگلے احکامات تک پوری انتخابی کارروائی معطل رہے گی اور 25 جولائی کو ہونے والی پولنگ بھی نہیں ہوگی۔ میونسپل انتظامیہ نے تمام 8 زمروں کے رجسٹرڈ اسٹریٹ وینڈرز سے اپیل کی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے آگاہ رہیں اور آئندہ عدالتی ہدایات کا انتظار کریں۔ میونسپل کارپوریشن کے ٹپا کرمانک 3 میں موجود آدھار سیوا کیندر کی جدید کاری کی گئی ہے، جس کے نئے آفس کا افتتاح معزز مہمانوں کے ہاتھوں گزشتہ روز عمل میں آیا۔ میونسپل کارپوریشن دفتر میں موجود آدھار سیوا کیندر کی جدید کاری کے بعد اس آفس کا میئر سمیر راجورکر نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ، اپوزیشن لیڈر سمیر ساجد، میونسپل کمشنر امول ایڑگے، سٹی انجینئر سنجے کومبلے، ڈپٹی کمشنر انکش پانڈرے، وکاس نوالے، میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اجولا بھامرے، گارڈن سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر وجے پاٹل، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ منوج گرجے سمیت دیگر افسران اور معززین موجود تھے۔ افتتاح کے بعد تمام مہمانوں نے آدھار سیوا کیندر کا معائنہ کیا اور یہاں شہریان کو فراہم کی جانے والی مختلف سہولتوں اور خدمات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔ پشپا پرکاش کاڑے کی خصوصی پہل پر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے افسران نے سوئے گاؤں میں موجود تاریخی اور سیاحتی مقامات کو وزٹ دی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے اورنگ آباد میں محکمہ سیاحت کے دفتر میں منعقدہ اجلاس میں تیجسونی کالے نے پشپاتائی کالے کی رہنمائی میں سوئے گاؤں کے 14 اہم سیاحتی مقامات کی ہمہ جہت ترقی کا منصوبہ پیش کیا تھا، جسے محکمہ سیاحت نے مثبت انداز میں قبول کرتے ہوئے عملی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ معائنے کے دوران ڈسٹرکٹ ٹورزم آفیسر احمد الدین شیخ اور ڈسٹرکٹ ٹورزم و ایگریکلچر آفیسر شیواجی گائیکواڑ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مختلف مقامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سڑکوں، بنیادی سہولتوں، رہنمائی کے بورڈ، سیاحوں کے لیے ضروری انتظامات اور تاریخی ورثے کے تحفظ سے متعلق امور کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اگر رودریشور غاروں، واڑی قلعہ، گنگادھر آبشار اور جنجالا قلعے کو جدید سیاحتی مقامات کے طور پر ترقی دی گئی تو نہ صرف ریاست بھر سے سیاح یہاں کا رخ کریں گے بلکہ مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، سیاحت سے وابستہ کاروبار کو فروغ ملے گا اور سوئے گاؤں تعلقے کی معیشت کو بھی نئی رفتار ملے گی۔ 100 روپئے کا لالچ دے کر ایک رکشہ ڈرائیور نے 10 سالہ لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، جسے 3 باشعور شہریان نے ناکام بنا دیا۔ نامعلوم ملزم کے خلاف سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ پولیس ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق شہر کے پرہجوم علاقہ کہلائے جانے والے شاہ گنج میں ایک 10 سالہ بچی کے اغوا کی دل دہلا دینے والی کوشش سامنے آئی ہے۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے بچی کو 100 روپیوں کا لالچ دے کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی اور جب وہ تیار نہ ہوئی تو اس کا منہ دبا کر زبردستی رکشے میں بٹھا لیا۔ تاہم 3 باشعور شہریوں کی بروقت بہادری اور تعاقب کے باعث ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ یہ واقعہ بدھ کی شب تقریباً 10:30 بجے شاہ گنج بازار میں پیش آیا۔ بچی اپنی خالہ کے پاس آئی ہوئی تھی
जो सब्जी फरोख्त करती है। बच्ची को खाने पीने की चीज़ लेने के लिए दुकान पर भेजा गया था। इसी दौरान रक्षा ड्राइवर ने बच्ची से कहा, मैं तुम्हारी आंटी को जानता हूँ, आओ तुम्हें कुरकुरे दिलाता हूँ, और उसके हाथ में 100 रुपये भी थमा दिए। जब बच्ची ने इनकार किया तो मुलजिम ने उसका मुंह दबाकर ज़बरदस्ती रक्शे में बिठा लिया। ये मंजर देखते ही आरिफ सईद खान, शेख यूसुफ और मोहसिन खान ने फ़ौरन रक्शे का ताक़ुब शुरू कर दिया। शहरियान को अपने पीछे आता देख मुलजिम घबरा गया और तेज़ रफ्तारी से रजिस्ट्री दफ्तर की जानिब भागा, मगर कलेक्टर ऑफिस के करीब ट्रेजरी ऑफिस के सामने उसका रक्षा नाले में फंस गया। शहरी करीब पहुंचते देखकर मुलजिम बच्ची और रक्षा वहीं छोड़कर फरार हो गया। इत्तला मिलते ही सीढ़ीचौक पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची को बहिफाजत बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। नामालूम मुलजिम के खिलाफ अगवा का केस दर्ज कर लिया गया है और इसकी तलाश जारी है। पुलिस का इब्तदाई शुबा है कि मुलजिम बच्ची को सनसान मुकाम की तरफ ले जा रहा था, जिससे किसी संगीन जुर्म के इरादे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ताहम पुलिस तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है। तालुका पैठन के विहा मांडवा में एक हादसे के बाद गैर मुल्की शराब की स्मगलिंग का मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें पुलिस ने 1 लाख रुपये से ज़ायद मालियत की गैर मुल्की शराब और उसकी मालबरदारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी, इस तरह से 16 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक तालुका पैठन के विहा मांडवा गाँव के संभाजी चौक में एक इनोवा कार ने मोटरसाइकिल को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार असलम नासिर शेख ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पाचौड़ पुलिस मौके पर पहुंची और इनोवा कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से गोवा में तैयार की गई रॉयल स्टेक और इंपीरियल ब्लू ब्रांड की गैर मुल्की शराब बरामद हुई। पुलिस ने 32 कार्टून और बड़ी तादाद में खुली बोतलें जब्त कर लीं, जिनकी मालियत 1,55,530 रुपये बताई गई है। इसके अलावा 15 लाख रुपये मालियत की इनोवा कार भी जब्त कर ली गई। इस तरह मजमूई तौर पर तकरीबन 16 लाख रुपये का माल तहवील में लिया गया। इस मामले में कार ड्राइवर बालू बाबा राव बहेरवाल साकिन घोसापुरी ज़िला बीड़ के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि पाचौड़ पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना लाठीचार्ज और तलबा पर तशद्दुद का मामला पकड़ने लगा अब तूल। कांग्रेस के बाद वीपीए के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने आज महाराष्ट्र बंद का किया था ऐलान। औरंगाबाद और जालना में बंद को मिला जुला रद्द अमल। सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत एफडीए का क्रैकडाउन जारी। गुलमंडी में मौजूद मशहूर उत्तम उपहार गृह पर मुतल्लिका अफसरान ने मारा छापा। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पाए जाने पर किया उपहार गृह का लाइसेंस मुअत्तल, होटल कर दिया बंद। छब्बीस जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान जिले में मुनक़िद किया जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज रिवेन्यू समाधान कैंप। जिला कलेक्टर ने लिया कैंप की तैयारियों का जायजा और मुतल्लिका हुक्काम को दी जरूरी हिदायत। और शहर को साफ सुथरा, सरसब्ज़ और मिसाली बनाने ऑल पार्टीज मुस्लिम आघाड़ी ने शुरू की खुसूसी मुहिम। आघाड़ी के जिम्मेदारान घर घर जाकर शहरियान से कर रहे हैं मुलाकात। सफाई, माहौलियात और शहरी जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़ कर रहे हैं उनकी रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।